Iako nemamo mogućnost jesti svježe smokve tokom cijele godine, nego samo kada im je sezona. Zato su tu suhe smokve da ih zamijene. Smokve se nazivaju rajskim voćem, stoga nije važno kakve ih konzumirate, ukusne su i bogate nutritivnim svojstvima. Smokve su iznimno zdravo voće, stoga ako ih osušite, moći ćete u njima uživati tokom cijele godine. Pomažu kod probave i mršavljenja i smanjuju hipertenziju, stoga ih je dobro uvrstiti u jelovnik. A dobra su zamjena i za čokoladu, jer sadrže prirodne šećere kao što su saharoza, glukoza i fruktoza, a ne umjetna sladila. Sve o dobrobitima smokve, a naravno i drugog voća, potražite na našem kanalu, a ukoliko već niste, zapratite ga kako bi podržali naš rad i na vrijeme vidjeli svaki novi video savjet. Smokve su prava eksplozija slatkoće. Porijeklom su iz Male Azije i od davnina su simbol života i plodnosti, te su stoga povezane sa besmrtnošću i obiljem. U drevnoj Grčkoj smokva je bila svetinja za Atenu, božicu mudrosti, i za Dioniza, boga plodnosti i vina. Smokve se beru od ranog ljeta, to jest one rane sorte, pa sve do rane jeseni. A u nastavku vam donosimo detaljne upute kako možete sušiti smokve u kućnoj radinosti i uživati u mediteranskim okusima tokom cijele godine. Smokve se smatraju jednim od najstarijih oblika kultiviranog voća koje se spominje još u babilonskim spisima. Stara je voćka poznata i na našem području, pogotovo na priobalju i otocima, a pripada porodici dudova. Prilikom berbe morate biti sigurni da je plod zreo, jer ako uberete nedozreo plod, on neće naknadno dozrijeti i nećete ga moći sušiti. Plodove koje planiramo sušiti moramo brati kada su potpuno zreli i kada imaju najviše šećera u plodu. Plod je zreo za berbu kada se pokožica ploda krene smežurati i blijediti, te kada se objesi na peteljci. Svaka 4 dana plodovi se ručno beru i pažljivo, a to se obavlja u jutarnjim satima kada nema rose. I tako 2 puta sedmično, sve dok se svi plodovi ne oberu. Nakon berbe najbolje ih je odmah staviti da se suše kako ne bi došlo do propadanja i truljenja ploda. Važno je napomenuti da prilikom berbe trebate zaštititi kožu, jer bijeli sok, odnosno smokvino mlijeko koji proizvodi stabljika i lišće smokve, može nadražiti kožu i stvoriti vam zdravstvene probleme. Ukoliko nabavljate smokve na tržnici ili u trgovini, morate obratiti pažnju da su smokve neoštećene, ali mekane na dodir, te ih je potrebno prilikom kupnje lagano pritisnuti kako bi se uvjerili da su zrele i spremne za sušenje. Kada ih pritisnete, smokva se ne smije vratiti u prvotno stanje. Miris smokve mora biti blago aromatičan i slatkast i ako osjetite kiselkast okus, to znači da je riječ o prezrelom voću koje će nakon sušenja biti kiselo, stoga ga nemojte kupovati. Kupljene smokve možete čuvati u frižideru od 1 do 2 dana, a najbolje bi bilo da krenete sa sušenjem isti dan kada ste ih i kupili. Najbolja metoda za sušenje smokvi jeste na zraku, odnosno na suncu. I ukoliko koristite takvu metodu, trebati će vam nekoliko dana i malo više brige oko smokvi kako biste ih pravilno osušili. Smokve možete sušiti na različitim podlogama. Pažljivo ih stavite na neku pamučnu krpu, rešetku sa podlogom ili ovakav ručno napravljen stalak sa mrežom.
Prilikom rada sa smokvama morate paziti da ih ne zgnječite i ne oštetite, jer će plodovi smokve biti zreli te su jako osjetljivi. Tako raspoređene smokve ostavite da se na suncu suše minimalno 5 dana. Tokom sušenja smokve je potrebno okrenuti nekoliko puta, ali ih nije dobro pretjerano dodirivati. Preko noći ih unesite u neku suhu i prozračnu prostoriju kako preko noći ne bi povukle vlagu ili na njih pala rosa. Ako se tokom sušenja pojave neke promjene na plodu kao što su ličinke muha ili plijesan, takve plodove odmah uklonite. Ako nakon 5 dana vidite da su smokve suhe i kada ih pritisnete da se ne vraćaju u prvotni oblik, to znači da je proces sušenja gotov. Ako se to ne dogodi, ostavite ih da se suše još nekoliko dana sve dok ne primijetite navedene karakteristike smokve. Ako se tokom sušenja pojave neki nametnici kao što su muhe, smokve prekrite sa mrežastom krpom ili mrežicom kako nametnici ne bi napadali plod. Nakon sušenja smokve možete potopiti u vruću slanu vodu na 30 sekundi. Pola šolje morske soli stavljate na 5 litara vode kako biste dezinficirali smokve. Nakon što ih izvadite iz vode, stavite ih ponovno na pamučnu krpu i sušite još jedan dan na suncu. Nakon sušenja, smokve se spremaju u papirnate vrećice ili kartonske kutije, a oko njih dodajete listove lovora. Ukoliko imate manju količinu i želite da imate smokve sve do sljedeće sezone, onda ih jednostavno stavite u zamrzivač, a prethodno ih možete i vakuumirati. Ukoliko vam se slučajno dogodi da vam se smokve presuše, i za to ima spasa. Jednostavno ih uronite na neke 2 minute u vrelu vodu. Smokva sadrži mineralne soli poput kalija, kalcija i željeza. Sadrži antioksidanse, vitamine i šećere. Također ima prirodnu laksativnu funkciju zbog prisutnosti vlakna, a zahvaljujući visokom udjelu kalcija i željeza preporučuje se u slučajevima anemije, umora ili slabosti. Ukratko, smokve su izvrstan međuobrok, iako ih se ne smije jesti previše. Ne preporučuju se više od 3 suhe smokve dnevno. Suhe smokve učinkovite su i kod procesa reguliranja probave jer su bogate dijetalnim vlaknima. Istraživanja pokazuju da 3 komada suhih smokvi sadrže 5 grama vlakna, što je zapravo 20% naše dnevne potrebe za vlaknima. Smatra ih se i prirodnim laksativima, ali i saveznicima pri mršavljenju, jer imaju jako malo kalorija, i to samo 47 kalorija na jednu smokvu. Suhe smokve su i bogat izvor željeza. Idealne su za snižavanje visokog krvnog tlaka i bogatije su antioksidansima u odnosu na svježe smokve. Pozitivno djeluju i na kosti, a jedna suha smokva dovoljna je da pokrije 3 puta naše dnevne potrebe za kalcijem, a u kombinaciji sa ostalim voćem, bogatim kalcijem, mogu poboljšati gustoću naših kostiju. Ako ste dijabetičar, trebate pripaziti kod konzumiranja suhih smokvi i prije nego što krenete sa konzumacijom, konzultirajte se sa liječnikom o količini suhih smokvi koje su vam dozvoljene za konzumaciju. Postupak sušenja smokvi vrlo je jednostavan i bitno je samo da pronađete zdrave plodove koje ćete sušiti na suncu. Sve što vam je potrebno je lijepi plodovi, malo volje, malo vremena i osunčan prostor.
Mi svakako preporučujemo da iskoristite dobrobiti ovih veoma zdravih plodova i na ovaj način sačuvajte ih tokom cijele godine za jedno slatko malo zadovoljstvo.